ছিল Sarbot ini masa sonang 각사한 저도 아니 media takurono tini 23 August 2023 tini misal edisi maimo sal তো এমনি সরকারিভাবে তো দমনো আপনি লগে যে পার্টি আইপিএফটির তিনি সাল না আলাদা রাজ্য সাইমো সাল দিয়ে মানিয়ে পাইও 2009 নিচিও পার্টি আইপিএফটি তিনি থিংখানা এলসিডে বর্মা সার নিয়োজিত যে হালকা রাজ্য সাইয়ে পাইমো আবদা আন্দোলন বছর বছর নচুংকে পাইও উন্নত বছর নচুং বাদবিকো তিনি 15 বার না চিংকে আন্দোলন কে দङ দিল্লিও ফোন তিনি আন্দোলন তিনি শুরু অন্তং দিল্লি যন্ত্র মন্ত্র সিটিং এডমিনিস্ট্রেশন চলে দङ আরই লগে সারা ত্রিপুরা রাজ্য বিভিন্ন পার্টি আইপিএফটি ডিভিশন বিভাগীয় কমিটিও যত দশতে আমাদের তিনি প্রোগ্রাম চলে দङ अब চিনি ধারাবাহিকভাবে अब বছর বছর আন্দোলন খাইব নাই আছে না আন্দোলন কেন খানা अब কোনো জাতিনি বিরুদ্ধে কোনো ধর্মনি বিরুদ্ধে সংবিধানিক আন্দোলন আর जों माइसे सं सं आयेन फाइन बखबान्दावो ना जों ब आन्दोलन खालामो नि आं ये साइड लायो आन्दोलन खालामो आरो
আরে কিছু ভাব চলে নাই আরে কিছু ভাব চলে নাই আরে কিছু ভাব চলে খা ভারত সরকার হামারে মাঙ্গে পুরি করো ভারত সরকার হামারে মাঙ্গে পুরি করো আমি চাই এসে আমি চাই টিপ্রালেন no solution no rest no solution no rest ভারত সরকার হামারে মাঙ্গে পুরি করো ভারত সরকার হামারে মাঙ্গে পুরি করো আমি চাই এসে আমি চাই এসে no solution no rest no solution no rest ওটা কি হবে দেখেছি আমি IWFT long live, Akisai long live, আমি চাই এসে আমি চাই এসে no solution no rest no solution no rest ওদি জামাই নঙ্গে পুরি করো ওদি জামাই নঙ্গে পুরি করো আমি চাই এসে আমি চাই এসে আমি চাই এসে আমি চাই এসে আমি চাই আমি চাই ভারত সরকার হামারে মাঙ্গে পুরি করো ভারত সরকার হামারে মাঙ্গে পুরি করো আমি চাই এসে আমি চাই টিপ্রালেন চলে নাই No solution, no rest. No solution, no rest. It is not the problem, someone. It is not the problem, अरे कि चुप बहुत चले रहा है चुप बहुत चले रहा है हमें मांगे पूरी करो
আমি চাই no solution, no rest. আমাদের মাঝে পুলিশ আমাদের মাঝে পুলিশ করো সাথে পালেন সাথে পালেন কিছু ভাগ চলে Kota aku Bangkok, kota Bangkok. Bangkok. Jotana hambai ini media berdua ini 23 August ini edisi D abu dia edisi D na tuh ini cun monastik demand ini cun mari kemo ini 15 bar monastik demand cun pala itu dan rajani logewa abu des ni rajdhani itu untuk montor ini di station চলে তো আমাদের লগে 33টা ডিভিশন কমিটি পার্টি আইপিএফটি 10টা প্রোগ্রাম ini আন্দোলন চলে তো আবদিন কাঞ্চনপুর বিভাগীয় কমিটি পার্টি আইপিএফটি তিনি যুগালিয়াম কাঞ্চনপুর পার্টি আইপিএফটি parti IPF division office ni noklabo ha program torungha ang beta khalbai ko mane ani mukhano tongthauha ini phaiye bangma bro nok phaiha inba bro bangmo to ekdom bangla ko isam lokhoniyo ne no to bro bangha amo beta khatsana ka abuni logiyo ta last শুধু जों दिनै 23 अगस्त कावलाम सालायमया आबुनि बादि बय राजनीतिक दल गोबां दलनि सारावये त्रिपुरा रायजोआव गोबां राजनीतिक दल दं जेमन सिपिएम बिजेपि हयतोबा त्रिपुरामता हयतोबा कंग्रेस हयतोबा निनि त्रेत्रे गोबां बोरैखे राजनीतिक दल दंनायनि स्पेसिफिक आरो दिनै हिसाबै गत राजनीतिक दलनि याकारिनो তিনি পার্টি আইপিএফটি বিস্কানি আন্দোলনে সামিল হয়ে গিয়ে ফাইলে তারপরে খাবে খুবাই ব্যক্তিগত অঙ্গে এবং দলের সভাপতি অঙ্গে আমরা খাবে খুবাই লামসাবো তিনিও জমা ফাইনাই 220 পরিবার আর জায়গা 60616 ভোটার 2220 ফ্যামিলি তিনি পার্টি আইপিএফটি জমি রেহা চন্দ্রাউন দলনি পতাকা ইয়াফাইয়ে
খাবে খুব একটি খাচ্ছা যতন সারি সাজা কাহাম খাইনি খাফানি হামিয়া মো যতন ইয়াফাই তিনি পার্টি আইপিএফটি 15তম स्टेटहुड डिमांडे पालाव मनिसाल तेरनि सालो देश की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर निचियो राज्य सारा त्रिपुरा 33टा पार्टी आईपीएफटी डिविजन कमिटी 10 ब्रुक बांग बांगिया যত জাগানো তিনি সামনে খাবাই খুবাই এবং সেপারেট স্টেট নাইসাও লাইয়ে রেচা আমসা যে ককমা কাহাম সালাইয়ে जों नायसाव लाइमो 15 बारमानि सालतिनि पारावलाय दङ बिनि लगेयो राज्यनि लगेयो कांचनपुर पार्टी आईपीएफटी डिविजन कमिटी बाय जुगालिया कांचनपुर पार्टी डिविजन कमिटी ने ऑफिस ने नौखलाव कांचनपुर डिविजन कमिटी बाय स्टेटहुड डिमांड सालपालाव थाइगा पांडा ब पांडा ने दुई सभानि सभापति ब्रह्मरिये गावथायाथायनि सानाय गाव साया स्टिचकाङो दिनै ब पांडाव फायनाय आंनि पार्टीनि सेंट्रल कमिटीनि मेम्बार सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटीनि मेम्बार डिविजन कमिटी पार्टी आईपीएफटी नि जत प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के मेम्बार आईडब्ल्यूएफटी यून आईपीएफटी आर्टिसा पीएडीए नि जत तांफां तुइफां बे फायनाय आंनि जत संग्रामनि ताकुमखौ मानि बुकचा फानि बुकचारावनो आंनि खाफां खाकाहाम बियो आं गावथायाथायनै दिनैनि नाखौफोरनि गावथायाथायनै ना जत लिस्टाङो साहेब थालायानो जों पार्टी आईपीएफटी 2009 नि 4 तारिख मार्चआव त्रिपुरा हाव पहिला इंडिजिनास पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा हिंबा संखे बाय आईपीएफटी हिये त्रिपुरा हाव तंनाय गंथाय बारा हिंबा 184 जन राजा चाये थानाय बिनिन साबसु तुदु प्रजाया बिनिन साबसु हिये जों जत बायसनिया नो आये तंनाय यहाँ जाति गोष्ठी बसे तीन गणतंत्र ने हाबाय बुलिए थांबायमोन इयो गोवा जों ब्रथु केलायमा जे गोबां बुंसा आइन बाग्रा उनाय हियामोनि आइनो खसिया मम बिया गोवा बैनि फाथारनि त्रे बे फायनायराव दिनि साथनाय सा फायमबाय ब्रफो दंथायसे जाथायसे ये फायजे जोंनि बिया हाव बाथा फायमोन इयो गोवा जोंनि त्रिपुरायावनो जतन दंथाय जाथाय हियामोनि फियो जोंनि राजनैतिक अधिकार निश्चय जों रैखा अंथाङो दिनै जों जोंनि शिक्षा रांखाव फैसा गियान बुद्धि लाथाय दांजाथाय संनोंथाय बानिया बेपारि थोंथाय बा जागानो जों दिनै जोंनि रैखियो जों हाराव साराव हाथाय थायसायो दिनैबो जों ब्रह्मखा देखियो शतकरा 80% ब्रह्म जों बुंनो थाङा आंनि सियाइनि सिये रोङिया हिन्दे रोङिये देश परीक्षाओं तुम लामान चिपयो में लामा तुम ये भारत स्वाधीन समय स्वाधीनता परेयो के हा संविधान हिया हाम तो ये लोगों आइन हिया मव अब ने दारा दुई बाई तीनो तुम ये आंदोलन खेलाई थाइम 15 बार मा ओहा ताको